Now they're ready. The players are ready. The time has come for the main event of the evening. Team Cebu City versus Team Dumanhog. Team Dumanhog, Janlip, Orly Nonil. O Team Cebu City, Saddam Kulapo Jobert. Game 1 on the way. Okay na itong bakbakan diri sa Barangay Dumlog, proper Toledo City. Sponsored ni Vice Mayor G. Sigi o ni Konsihal Eric Espinosa. Inuban na ni Barangay Captain diri sa Dumlog na si Ashley Dakayana o ni Sir Kit Burha o sa ilang iski chairman nga si Regine de la Serna o organize ni sa atong amigo nga si Noel Baron. Okay, game 1 on the way. Okay, bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para uno. Iguales 0 pa. Okay. Opening salvo na. Servisyo Jobert. Tuara. Ay, tukmo di Sadam. Kuha pang Janlip. Ay, Bibi Orly to the rescue. Wa ka rescue si Bibi Orly. 1-0 na 1-0. Kini servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para dos. Kulapo Milaras sagang ni Janlip. Out mo lang sagang 2-0 na 2-0. Happy birthday day sa atong amigo nga financier sa Team Cebu City nga si Boss Juntans. Boss Juntans. Happy birthday, boss. Shout out sa ni Boss Jan Akrabaya sa Rabaya Compound Talisay. Shout out sa ni Consial Silso Kabudada. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga. Shout out servisyo Jobert para 3. Lobog yatag ni Bibi Orly. Gilatos ni Kulapo sagang pa. Gipo na diri pikas kilid. Mura magaluya pas Nonil amak na. 3-0 na 3-0. Okay, ni servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 4. Tokpo ni Sadam, wana. Hibata nas depensa, wana. 4-0 na, may arangkada na dayon sa ato ang game 1 ang Team Cebu City. 4-0, gisiruhan ang Team Dumanhog. Servisyo Jobert para 5 ni. Jobert may pusing. Gitubag ni Bibi Orly. Binugwakay na tuara out ang tira ni Kulapo. Side out. 4-0 ha, 4-0 bola sa Team Dumanhog. Shout out ni Opaw Generalaw. Salamat kay Boss Opaw. Atol dia sa bakbakan dia sa Kamputso. Sa lamian nga panihapon nga gildalit sa pamilya ni Boss Opaw Generalaw. Allah kaniha. Ay, lami apakatirang nun nilo. Wa makaik ang Team Cebu City eh. 2-4 na. Kini para 3 servisyo nun nila makna. La Lobo. Ipikahan ni Bibi Orly gitubag ni Kulapo. Tok po ni Sadam. Agkay Janlip. Ambisyon ni Janlip yung timbre eh. Susan Roses Amalia Puentes. Sapit nun. 4-2 ang atong score, kaibigan. 2-point lead sa Team Cebu City. Shout out GC Generalaw, Ike Daut o James Generalaw ni Minso. Shout out agay Janlip. Muntika na. Kulapo sagang pa. Kulapo again. Agay tupo ni Sadam. Out ball ang timbre ni Nonil. 5-2 na, 5-2. 3-point lead. Kini para sa servisyo Kulapo makaubog. Agay bikila timbriha ay. Wa ka purma sa Idol Jobert. Wa ka bantay. 2-5 kini para 3 servisyo na Team Lefter Janlip. Janlip mibundak. Agay Janlip tuara kuha pa. Nice defense sa Team Dumanhog. Tuara. Tokpo ni Sadam. Agit counterag tokpo ni Janlip. 3-5 na, 3-5, 2 point lead na lang.
Dalinis cut down to 2 points. Servisyo Janlip. Agay Nonel, may pusing, may pabuto. Kamang-kamang na. Ala, Janlip, ginagan. Laka niya, oy. Tres-cinco. Kini para sa servisyo sa dam. Lobo gyatag bibiorne. Gipikahan ni Jobert, out ball. Side out, side out. Ay! Windil Baay. Shout out Windil Baay Duyugan. Nonel Milamba. Nonel again. Lapad pa sa Idol Jobert. 3-shot combination ni Nonel. La. Kipunan. Fire in the hole. Wa madutli. Agay. Tok mo din sa dam. Makahilo. Kuha pa. Agay, dirispikas, sahod lang yapon. Lawa na, hibata dipinsa nito. Guba ng bay sa anay. Wana, guba ng bay sa anay. Nakadipinsa pagbalik ang Team Cebu City. Ala, gidagdag ni Sadam. Lah, katriling dua oy. Ala ka niya. Linakrakay na, bil to bil na sakto. Agay! Tuara, igos papangig si Bibi Orly. Sukarap. 5-3, side out bola sa Team Cebu City sa atong game 1 ha. In favor of Team Cebu City. Roldan Carcuiba, shout out. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Lobo, ipurmaan gipikan ni Idol Jobert Marcinas. Magsika to tiraha. Kilab la mula. La, tuara hapit padugan Idol Jobert. Gidagdagan na. Wala gidagdagan Janlip wala. Ilawom tunnel may agi subway di madawat kaibigan. Size this. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon and Mini Marta located at Abugon, Sibunga. O gang email ban po rin kaibigan. If you are in need of a ban for wedding, call 0995-243-5411. Email ban po rin. Size 3 sa nga to score. 3 point lead sa team Cebu City. Servisyo Jobert Marcinas. Gilaras ni Kulapo. Agay. Goal. Shout out na yan ni Pitik Master, Balamban Pitik Master. In attendance sa itong bakbakan nila si Boss Yardley Guaris. Boss Yardley Guaris. Servisyo Nonel. Tuara. Nagpabuto nagmayo ang Team Dumanog. Ala, girakrakan ng Team Cebu City. Ala, kabuwag sa gang. Tuara, counter attack. Pumasok. Side out. Servisyo Kulapo. Makahubog. Jobert may pusing, may bundak. Monol, 2-shot combination. 3-shot. Tersira. Latora, Lobo, Kulapo. Alak. Tumbas tungtung. Servisyo guys, kita oy. 9-3 na, 6 point lead na sa Team Cebu City sa atong kimuan sa atong bakbakan na Super Class A. Dire sa Barangay Dumlog proper. La. Kulapo may bagrak. Kulapo pokot na, side out. Servisyo Janlip. 9-4 na, 9-4. Belated happy birthday dia ni Jason Enciliades Dalagit. Shout out sa dia sa mga amigo na to dire sa Toledo ha. Sila si Tutong, sila si Gillard, sila si Babson Bibkat. Ay tukod ni Janlip. Bontas. Sila Noel kini organisasyon na to dire. Servisyo Janlip.
Nunil, may bagrak na. Ay, tora. Kula po, easy ball pa. La, tora. La. Jobert to ay. Out ball. Side out. 5-9. 5-9. Kini para Gis Servisyo sa Dam Forever na game breaker. La, Jobert, lamba. Agay, bagsika to bay. Susan Roses, Amalia Puentes. J5. Man gana. Pas ka to. La, jan lip kusdak na. La, kadiha. Overhead. Pick ang bibiurli. Ala, overhead. Tuara. Kulapo latos. Ala, tuara tukod Sadam. Hawan pas kang banag. Katawaan ng Sadam mo. Sadam. Grabe ya, gitiliskopyo ang Sadam mo. Gitiliskopyo ang Sadam ang kanto. Sadam. Para daw sa game 1, Servisyo Sadam. Okay, Sadam again. Tukod. Goodbye Philippines. I go to ball. Daog na Team Cebu City sa game 1 ha. Sa ato ang main event. Atangin ninyong game 2.